Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah hadirin rahimakumullah, para peserta dan para mahasiswa Rumah Quran Bunda Aisyah dan Rumah Quran Syakirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sebagaimana kita rencanakan telah hadir di hadapan antum semuanya narasumber yang kita undang dari Megamendung Bogor, yaitu tepatnya di pesantren Wadi Mubarak. Guru kami dan guru kita semuanya yaitu Syekh Abdul Qawi Al-Arjali rahimahullah, yang beliau sudah sekian tahun lamanya mengabdikan dirinya atau ilmunya di Wadi Mubarak, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan beberapa asatidzah untuk bermulazamah kepada beliau walaupun sifatnya sepekan sekali ya. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk sedikit perkenalan langsung dari Syekh saja biar lebih lengkap. Jadi selama kurang lebih 45 menit kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Kemudian nanti disambung dengan tanya jawab. Setelah itu insya Allah ada talaqi dari beliau, sekaligus juga yang ingin berkesempatan disimak bacaannya langsung oleh beliau itu kita persilahkan. Cuma nanti sifatnya berarti rebutan siapa yang duluan yang ditunjuk ya. Jangan rebutan nggak mau ya, tapi rebutan mau. Baik, jamaah sekalian, tidak memperpanjang kalam, insyaallah kita akan berikan waktunya sepenuhnya kepada Syekh. Berarti sampai jam 10:15 insyaallah, atau 10:05 baik insyaallah. Baik, fal ala Syekh falyafdhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qa'idana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-hadirun jami'an, أحييكم بتحية الإسلام، التحية الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ثم أهنئكم وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك البشارة تتلو البشارة. قوله عليه الصلاة والسلام: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berselawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melanjutkan dengan doa, Allahumma la ilmana illa ma 'allamtana. Beliau menyatakan bahwa ilmu itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengetahuinya kecuali karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melanjutkan doa dengan kalimat dengan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Doa yang sangat layak untuk kita senantiasa lantunkan, minta kemudahan kepada Allah dalam segala perkara, termasuk ketika antum kesulitan dalam belajar Al-Quran, maka lazimi doa ini insyaallah. Dan kemudian beliau menyampaikan salam yang inilah merupakan salam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga salam para penghuni surga insyaallah, dengan salam yang lazim kita dengarkan, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau memberikan kabar gembira dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan talabul ilmi. Beliau mengatakan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dalam hadis ini ada 4 keutamaan yang luar biasa yang Rasulullah sebutkan bagi para talibul ilmi. Di mana Nabi mengatakan tidaklah berkumpul satu kaum di antara rumah Allah Subhanahu wa taala di mana di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan mereka saling mempelajarinya, kecuali yang pertama Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Yang kedua Allah akan memberikan kepada mereka rahmatnya. Yang ketiga para malaikat akan menaunginya sebagai bentuk keridhaan kepada para talibul ilmi. Dan yang keempat, Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang terpilih di sisinya. Kemudian bisyarah yang kedua, kabar-kabar yang kedua adalah sabda Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid. Itu laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. الحظ من النعم. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيعها. ولا شك أننا في هذه الحياة الدنيا ما خلقنا إلا لهدف واحد وهدف سامي، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية الأساسية من وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا العبادة لله سبحانه وتعالى. Baik sekalian, yang pertama beliau menyampaikan tentang tujuan daripada hidup kita ya, sebagai manusia, bahwa Allah SWT telah memberikan ketentuan bahwa setiap manusia dan di dalamnya juga ada jin, hidup kita sebagai manusia hanya satu saja, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن المؤمن يبحث عن أجل العبادات وأعظمها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى ومن أجلها وأرفعها في الدنيا والآخرة تلاوة القرآن وحفظ القرآن والتعلق بالقرآن والاهتداء بالقرآن الكريم. Dan tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia akan senantiasa berusaha untuk mencari ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang agung tersebut adalah bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, dan bermuamalah dengan muamalah yang sebaik-baiknya bersama Al-Qur'an. كيف لا وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن في هذه العبادة
التجارة الرابحة. تلاوة القرآن فيها التجارة الرابحة التي لا تضيع ولا تخسر أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Di antara keutamaan tilawah Al-Quran adalah surat Fatihah 2930 yang Allah sebutkan dan dibacakan dengan begitu indahnya, dan saya tidak ingin mengulang kembali, takut keindahannya nanti terkurangi. Maka sebutkan artinya saja. Allah SWT berfirman dalam surat Fatihah 2930, ya, sesungguhnya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang Allah kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang berharap akan kepada Allah, akan perniagaan yang tidak pernah merugi, bisnis yang tidak pernah rugi. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga infak fisabilillah. Di mana ketika kita melaksanakan tiga-tiganya, Allah menjanjikan liwafiyahum ujurahum, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang lebih, bukan sekedar pahala yang setimpal, tapi yang lebih. Wa yazidahum min fadli, dan akan berikan tambahan dari karunia-Nya. Innahu ghafurur syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi banyak bersyukur. وقد سألني سائل فقال لي: يا شيخ، بماذا تنصحني؟ أريد الاستقامة في حفظ القرآن الكريم، أريد الاستمرار في تلاوة القرآن الكريم، أريد المداومة في هذا الخير وفي هذا العمل. أشعر أريد، ولكنني في بعض الأحيان أصاب بالضعف والكسل. فقلت له: ألا يوجد قريبا منك عمال يعملون في النهار وفي الشمس؟ فقال: بلى، يوجد عمال. فقلت: يعمل في الليل في النهار مع حرارة الشمس، وتجده كل يوم يستمر في ذلك العمل، مع أن العمل فيه مشقة وفيه عسر وفيه تعب. فقال: نعم. قال: لكن يا شيخ، يعطى له المال في آخر ذلك اليوم أو في آخر الشهر. فقلت: كذلك لو استشعرنا أن تلاوة القرآن حفظ القرآن والعمل بالقرآن تجارة رابحة لما شعرنا بالكسل أو بالضعف أو بالتعب. Ada seorang bertanya kepada Syekh tentang keinginan dia untuk istiqomah. Wahai Syekh, saya ingin bisa beristiqomah dalam Al-Quran, ingin istiqomah dalam Islam, tetapi saya dapati diri saya terkadang lemah. Terkadang ada hal-hal yang menyebabkan malas untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah. Maka kemudian Syekh balik bertanya kepadanya, bukankah engkau pernah mendapati ada seorang pekerja yang dia bekerja siang malam, tetap dia lakukan itu semuanya? Kenapa? Karena ada harapan mendapatkan upah. Maka demikian juga membaca Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah SWT untuk mendapatkan keuntungan dari Al-Quran, maka kita juga harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras siang dan malam demi untuk bisa memperbaiki muamalah dengan Al-Quran. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا
وأن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة من ركعاتنا وفي كل صلاة من صلواتنا نقرأ أعظم سورة في القرآن ألا وهي سورة الفاتحة. وفي هذه السورة يوجد فيها أعظم دعاء وهو دعاء الفاتحة. نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول في كل ركعة من ركعاتنا اهدنا الصراط المستقيم. ثم مباشرة في أول سورة البقرة، وهذا يسمى تناسب آخر السور بأول السور، المناسبة بين آخر السورة وأول السورة، فكأن ربنا يجيب علينا ويقول يا أيها العبد إن كنت تريد الهداية إلى الصراط المستقيم، إن كنت تريد الهداية حقا فالهداية موجودة ليست بعيدة عنك. قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن الكريم فيه الهداية. قال تعالى في سورة أخرى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. إذن من أراد الهداية، وكلنا نريد الهداية لأننا ما وجدنا في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله، فمن أراد الهداية إلى الصراط المستقيم فأعظم وسيلة وأكبر وسيلة وأقوى وسيلة القرآن الكريم. Jamaah sekalian, nikmat yang terbesar bagi kita manusia di hidup ini adalah bagaimana kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Ummul Kitab surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membacanya, di mana di dalamnya ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita kepada Allah agar kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin antum bisa memperdalam perinciannya dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin tentang hidayah, di mana hidayah itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang sekalian, Allah SWT mengatakan kepada kita minimal 17 kali kita minta doa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam sehari semalam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lanjutan berikutnya setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Ya. Di mana kalau surat Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah tentang hidayah, irsyad, hidayah taufik. Di mana para ulama membagi hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad wal bayan. Surat Al-Fatihah kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah berikanlah kepada kami hidayah, berapa hidayah taufik atau kesadaran darimu agar kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Kemudian dilanjutkan dengan berikutnya yaitu surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah A'udzu billahi minasyaitonir rajim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah kitab, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau sebutkan beberapa ayat berikutnya yang kurang lebihnya sama. Intinya adalah Al-Quran adalah merupakan hidayah. Maka di akhir beliau sampaikan bahwa barang siapa ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terus mendapatkan hidayah, maka jalan yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim. Jalan yang terbaik adalah kita mendalami Al-Qur'anul Karim, karena itulah jalan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang surat Al-Baqarah ini adalah merupakan hidayah irsyad wal bayan, berupa al-ilmu. Alhamdulillah jami'an. ولا يقتصر القرآن على الهداية فقط، بل هو أعم من ذلك وأشمل من ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن الكريم أنه كتاب مبارك. قال ربنا سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك
إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا القرآن الكريم كتاب فيه بركة، ليس مقتصرا فقط على الهداية، بل هو أعم من ذلك وأشمل. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد الشفاء فعليه بالقرآن، ومن أراد النور فعليه بالقرآن، ومن أراد الرحمة فعليه بالقرآن، ومن أراد الضياء فعليه بالقرآن. إذن القرآن كله بركة. من أراد التذكرة والموعظة فعليه بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bahkan yang sekalian, bahwa Al-Quran ini tidak hanya sekedar merupakan wasilah bagi siapa yang mendapat hidayah saja, tapi Al-Quran juga merupakan bentuk keberkahan. Di mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Bahwasanya inilah kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW sebagai berkah, ya, agar kalian bisa mentadabburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal bisa berpikir tentangnya. Kemudian Al-Quran juga merupakan syifa, Al-Quran juga merupakan cahaya, merupakan rahmat dan lain sebagainya. Intinya Al-Quran adalah segalanya. Maka barang siapa ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan syifa, cahaya, rahmat dan sebagainya, maka wajib baginya untuk mendalami Al-Quran. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا والذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كلمات موجزة، عبارة فيها إيجاز، ولكن لها دلائل عظيمة وكثيرة. فأعظم الناس وخير الناس وأكمل الناس وأجمل الناس هم الذين يتعلمون القرآن وعلمه، هم الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. دائما أقول لطلابي ولمن أتكلم معهم في هذا الخصوص، أقول لو لم يكن من فضائل هذا القرآن العظيم، لو لم يكن من فضائل تعليم وتعلم القرآن الكريم إلا هذا الحديث لكفى بما فيه من الدلائل الكبيرة والعظيمة. Nabi SAW memberikan kepada kita satu bisyarah, kabar gembira tentang mereka yang belajar Al-Quran mengajarkannya. Dalam hadis yang sahih yang sangat masyhur yang sering kita sampaikan dan kita dengarkan, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka inilah merupakan kalimat yang merupakan bentuk sanjungan Nabi SAW, bentuk kekaguman Nabi SAW kepada mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan senantiasa beliau memberikan nasihat kepada murid-murid beliau tentang keutamaan hadis ini. Lau lam yakun min fadaili ta'limil Quran illa hada lakafa. Kalau seandainya keutamaan Al-Quran itu hanya ini saja, ini sudah cukup. Dengan kalimat Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. ولهذا كان التابعي الجليل، وكان هذا التابعي من رواة هذا الحديث وإليه تصل الأسانيد في القرآن الكريم. التابعي الجليل عبد الرحمن السلمي كان يعلم القرآن، وكان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن حتى بلغ من الكبر عتيا. فقال له طلابه: يا إمام، ألا تستريح؟ ألا ترتاح؟
أنت الآن أصبحت كبيرا وضعيفا وطلابك والحمد لله أصبحوا كثر، ارتاح قليلا، استرح قليلا. فقال لهم، ذكر لهم هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال لهم: هذا الذي أقعدني، هذا الذي أجلسني، أي هذا الذي جعلني أظل لتعليم القرآن الكريم، هذا الذي جعلني أداوم على تعليم القرآن الكريم. Ada seorang tabi'in yang sangat mulia yang juga menghibahkan hidupnya untuk Al-Quran. Beliau adalah Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, yang beliau mengajarkan Al-Quran dari sejak masa mudanya sampai tua. Sehingga ada yang bertanya, wahai Syekh, kenapa Anda tidak meninggalkan majlis ini sampai Anda sudah sedemikian tua? Maka beliau mengatakan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Inilah yang menyebabkan aku senantiasa duduk dalam majlis ilmu, mengajarkan Al-Quran karena ingin mendapatkan keutamaan sebagai khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. الحاضرون جميعا، كلنا يعلم علم يقين أننا في هذه الحياة الدنيا لا ندوم فيها ولا نستمر، هي أيام وسنوات تنقضي ثم يموت كل منا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الحياة الدنيا يتنافس الناس، هذا يريد أن يكون أفضل من هذا، وهذا يريد أن يكون أغنى من هذا، وهذا يريد أن تكون تجارته أكبر من هذا. ولكن في حقيقة الأمر هي حياة فانية، هي حياة منتهية، هي حياة يكفي أن الله قال عنها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم إلى آخر الآيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، أي لا تساوي هذا الدنيا شيئا، لا ينبغي للإنسان أن يحسد فيها على شيء لأنها منتهية. مهما بلغ الإنسان من علو في الغنى، علو في الأموال، في الأخير وسيخرج من هذه الحياة الدنيا بلا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يمكن للإنسان أن يكون لديه غبطة، والحسد بمعنى الغبطة في هذا الحديث. وفرق بين الحسد والغبطة: الحسد أن تتمنى زوال النعمة على أخيك أو عن أخيك، أما الغبطة أن تتمنى أن يكون لك نعمة مثل أخيك. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. فهذه هي الغبطة الحقيقية التي يجب أن نبحث عنها، والتي يجب أن نفتش عنها، والتي يجب علينا جميعا أن نسعى لتحصيلها، وأن نتقرب إلى الله بها، ونكون من عباد الله سبحانه وتعالى الموفقين في الدنيا والآخرة. Jamaah sekalian, kita semuanya menyadari bahwa hidup kita ini hanya sebentar. Artinya dunia ini adalah dunia yang tidak kekal. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di dunia pasti akan mengalami kehancuran. Sehingga jamaah sekalian, kita harus saling berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita mengakhiri hidup kita dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan hadis yang sangat mulia, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Quran fayaqumu ana al-laili wa atrafan nahar. Jamaah sekalian, bahwa kita di dalam kehidupan ini saling berlomba untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita merasa iri kecuali dalam dua hal yang Allah Rasul sebutkan dengan kalimat la hasada, walaupun sebenarnya maksudnya bukan hasad sebagaimana kita fahami. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis adalah ghibtah, yang mana ada perbedaan antara hasad dengan ghibtah. Kalau hasad adalah kita menginginkan nikmat yang diberikan kepada orang lain dan kita menginginkan nikmat tersebut juga hilang daripadanya. Tapi kalau ghibtah adalah kita hanya sekedar menginginkan
kita mendapatkan kenikmatan sebagaimana Allah memberikan menikmatkan kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal saja. Kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, yang kemudian dia bertilawah, membacanya, mempelajarinya dan bermuamalah dengan Al-Quran itu siang dan malam. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan kepadanya harta, yang dengan harta tersebut dia berinfak di siang hari dan di malam hari. الحاضرون جميعا من أهم الوسائل للاستمرار والمداومة في تعليم وتعلم القرآن الكريم أولا الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ما أخلص عبد إلا كتب الله له القبول والنجاح. سر العمل الإخلاص، سر قبول العمل الإخلاص. تريد أن يتقبل منك هذا العمل، تريد المداومة والاستمرار على هذا العمل، أخلص في عملك هذا، ابتغي ذلك العمل رضا الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الأعمال فقال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وكما قال علماؤنا كم من قليل، أو كما جاء في بعض الآثار كم من عمل قليل كبرته النية، وكم من عمل عظيم في أعين الناس حقرته وصغرته النية. فمن أراد الاستمرار في هذا العمل في تعليم القرآن الكريم وفي تعلم القرآن الكريم فعليه بالإخلاص فإنه سر قبول العمل. Baik jemaah sekalian, di antara kiat-kiat bagaimana kita bisa menjaga istiqamah bersama Al-Quran yang terpenting adalah yang pertama adalah menjaga niat. Itu agar kita sebelum bertindak dan beramal kita niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh seorang salaf, ma akhlasa 'abdun illa kataballahu at-taba wal qabul, bahwa tidaklah seseorang yang ketika dia mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah catat baginya pahala dan penerimaan. Kemudian Allah Rasul juga mengingatkan kepada kita dengan hadis yang sangat masyhur yang ditulis di antara Imam Nawawi dalam Kumpulan Hadis Arba'in, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan perbuatan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian jemaah sekalian, ada juga asar perkataan salaf yang ini juga bisa dirujuk dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya. Kam min qalilin, atau ada yang menyebutkan kam min saghirin yukabbiruhu niyah wa kam min kabirin yusaghiru niyah. Betapa banyak ada amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat, dan sebaliknya ada juga amalan yang besar itu menjadi kecil atau hina disebabkan karena niat yang keliru. من الوسائل كذلك في حفظ القرآن وفي تعليم القرآن وتعلم القرآن الكريم التدرج في التعليم أو في التعلم. فقبل بداية الحفظ يجب عليك أولا أن تصحح القراءة، فنحن نتعبد الله تعالى بهذا العمل. ومن الأمور المهمة والواجب علينا كمسلمين أن نقرأ القرآن الكريم كما أنزل. فقبل أن أشرع في الحفظ، قبل أن أبدأ في حفظ القرآن، أبدأ كذلك أو قبل هذا في تصحيح النطق، في إخراج الحروف من مخارجها، في إصلاح النطق حتى يتيسر لي بعد ذلك حفظ القرآن. فمثلا أصحح آية ثم بعد ذلك أحفظ تلك الآية. إذن لا أقدم الحفظ على تصحيح التلاوة، بل تصحيح التلاوة مقدم على الحفظ.
Kemudian yang kedua, kiat bagaimana kita istiqomah yang kedua adalah tadarruj atau bertahap. Dan alhamdulillah di Rumah Quran Indonesia juga sudah menerapkan seperti itu. Maka tadi sudah diterangkan, walaupun nanti akan disempurnakan setelah sesi ini, itu ada kelas dasar, ada kelas 1, 2, 3, dan 4, terakhir ada kelas tahfidz. Maka beliau menyampaikan, sebelum Anda menghafal Al-Quran, maka sebaiknya mentashih bacaan lebih dahulu. Artinya bacaan harus dibaca sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui Rumah Quran ini juga kita berusaha untuk seperti itu. Ya, bagaimana sebelum antum menghafal maka ada tahapan-tahapan dari dasar sampai kelas 4 dulu, baru kemudian hifadz. Ya. Kemudian merupakan hal yang wajib bahwa kita membaca Al-Quran itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazir rahimahullah dalam baitnya, al-akhdhu bit tajwid hatfun lazimu man lam yusahhih al-Qur'ana athim li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata Ibnu Jazir rahimahullah, al-akhdhu bit tajwid hatfun lazimu. Mengambil ilmu tajwid adalah perkara yang wajib. Maka barang siapa yang tidak mentajwidi Al-Qur'an maka dia berdosa. Kenapa? Karena demikianlah Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau Muhammad SAW, dan demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita. Maka alhamdulillah kita juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk apa? Ada sambungan sanad. Walaupun di antara asatidzah yang ada belum ada yang bersanad, tetapi kita berguru kepada beliau selaku pemegang sanad, bahkan sab'ah qiraah masyhur. Beliau menguasai 7 macam qiraah, ya. Kalau sanadnya nggak tahu sudah berapa sanad, ya. Ala kulli hal insyaallah nyambung. Jadi walaupun antum tidak belajar kepada orang yang sudah bersanad, tapi belajar kepada orang yang sedang belajar kepada orang yang bersanad. Ya. Ala kulli hal itu ya sebagai upaya kita untuk memberikan yang terbaik kepada antum semuanya. Jadi misalnya antum menghafalkan satu ayat, maka setorkan dulu bacaannya. Setelah dikoreksi beberapa kali kemudian sudah dianggap baik baru dihafalkan. Ya, ini sebagai metode yang terbaik supaya tidak menghafal dalam posisi bacaan yang masih salah. Sebab memperbaiki bacaan yang salah itu lebih sulit daripada menghafal yang baru. مواصلة في التدرج وهو حفظ الآيات أو السور القصيرة. بعض الإخوة يتحمس في حفظ القرآن فيريد أن يشرع ويبدأ أولا بحفظ سورة البقرة، ولا شك أن حفظ سورة البقرة من أعظم الأمور ومن فضائل الأمور، ولكن من أراد أن يحفظ القرآن كله أو بعضه فعليه بتدرج أولا، فيحفظ أولا السور أو قصار السور حتى يسهل له المداومة والاستمرار. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فأن تحفظ آية كل يوم خير من أن تحفظ سورة ثم تنقطع. ومن استمر على شيء بإذن الله يصل إلى نهايته، والتقويم أو الأشياء الاستمرار فيه والمداومة فيه بإذن الله تعالى يصل الإنسان إلى مبتغاه. Baik, masih melanjutkan keterangan daripada poin yang kedua itu tadarruj, ya, bahwa sebagian orang ada yang saking semangatnya, ya, itu mereka menghafal Al-Quran dari surat-surat yang panjang. Ya, dalam ini surat beliau contohkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ada 2 juz lebih 4 lembar, sangat panjang. Maka beliau menyarankan alangkah baiknya kalau dimulai dari ayat-ayat yang pendek, ya, supaya tidak menimbulkan kebosanan. Kemudian bahkan beliau sampaikan bahwa istimror dalam qiraah, artinya istiqomah dalam qiraah, setiap hari membaca. Apalagi kalau bisa sampai 1 juz, itu lebih baik daripada kita memaksakan diri untuk menghafal dengan jumlah yang banyak. من الوسائل التي تعين الإنسان على الاستمرار والمداومة اختيار الصديق واختيار الرفيق واختيار الصاحب. ولذلك قال أحدهم: واختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب أو يقتدي. إذن الرفيق والصديق والصاحب هو الذي يعينك على الاستمرار
وعلى المداومة وعلى المتابعة. كلما شعرت بالضعف أو بالكسل تجده يعينك ويساعدك ويكون لك عونا بعد الله سبحانه وتعالى. Poin yang ketiga, kiat kita untuk bisa istiqomah dalam Al-Quran adalah mencari teman yang soleh. Sebab teman yang soleh akan membantu kita di dalam kita bisa istiqomah. Ketika kita lemah, ada teman yang memberikan motivasi, menguatkan kita kembali. Ketika kita mencari alasan atau argumen untuk tidak masuk dan dikira oleh teman kita, dia akan berusaha untuk bagaimana kita tidak menggampangkan dalam izin untuk tidak hadir dalam majelis. Intinya bahwa teman yang soleh ini akan membawa kita bisa lebih kuat dalam istiqomah bersama Al-Quran. من الوسائل المعينة على استمرار ومتابعة ومداومة حفظ القرآن الكريم الالتزام مع شيخ أو مع أستاذ متقن تلتزم معه وتسمع ما حفظته وتعرض عليه ما تم حفظه ومراجعته. فالالتزام بالشيخ والاستمرار مع الشيخ أو مع الأستاذ من الأمور المساعدة والمعينة على تعليم وعلى حفظ القرآن الكريم. Poin yang keempat, kiat untuk bisa istiqomah bersama Al-Quran adalah iltizam bersama syekh atau ustaz. Apa makna iltizam? Ya, bahasa kita mulazamah. Ya, artinya antum harus sabar membersamai ustaz atau syekh. Ya, kalau antum selama ini membersamai ustaz, bagaimana kondisinya ustaz? Maka harus bersabar. Sesungguhnya ketika antum bersabar, ustaz lebih sabar daripada antum. Karena antum menghadapi satu ustaz menghadapi berbagai macam karakter. Maka menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin ingin istiqomah dalam belajar, dalam membaca Al-Quran adalah senantiasa dekat dengan syekh atau ustaz. ولا شك أن هناك وسائل كثيرة معينة للاستمرار في تعليم القرآن الكريم، ولعلي أكتفي بأعظم وأهم الوسائل. ولا شك أنه سلاح المؤمن ألا وهو الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى واختيار الأوقات المستجابة للدعاء. لا شك أنها من أعظم الأمور التي تعين على الاستمرار والمداومة في تعليم القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا شك أن الدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو الدعاء هو مخ العبادة. إذن نحن نلتزم بهذه الوسيلة ونأخذ بهذه الوسيلة لعدة أمور. أولا أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، ثم ثانيا أن بهذه الوسيلة تنقضي أو تتسهل لنا الأمور، ولا يمكن أن ترجع هذه الأيادي صفرا كما جاء في الآثار أن الدعاء إما أن يستجاب لك مباشرة، إما أن يستجاب، وإما أن يدخر لك يوم القيامة، وإما أن يكون حاجزا لك عن مصيبة أو واقعة أو مكروه كانت قد قدرت عليك، فبالدعاء يرد القدر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebenarnya wasilah atau kiat untuk istiqomah ini sangat banyak. Tapi beliau mencukupkan sampai poin yang kelima, jadi poin yang terpenting yaitu kita senantiasa melazimi doa, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah, kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran. Sebab doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Maka dengan doa, maka insyaallah akan mempermudah jalan kita untuk bisa mendalami dan melalui Al-Quran juga mendawami atau
membuat kita istiqomah dengan Al-Quran. Bagaimana apapun keadaannya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah akan mengabulkan secara langsung atau Allah akan menunda pengkabulannya, bahkan ada kemungkinan Allah akan menjadikan itu sebagai tabungan amal di yaumil kiamah. Atau dengan doa juga terkadang Allah menghindarkan kita daripada musibah disebabkan karena doa, atau istilah ulama awal yang lain adalah dengan doa itu Allah akan mengubah takdirnya. Sebagaimana berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخيرا لا أريد أن أطيل عليكم، إن كان هناك وقت فلا بأس أن يكون للأسئلة، وأختم بالمعاهدة والمحاسبة، ولا شك أنها من أعظم الوسائل للاستمرار والمتابعة. فالمؤمن لا شك أنه يحاسب نفسه، هل يا ترى تقدم أم تأخر؟ فإن وجد من نفسه خيرا يحمد الله على هذا الفعل وعلى هذا العمل، وإن وجد من نفسه تقصيرا فليراجع نفسه وليحاسب نفسه وليلزم نفسه بالاستمرار على هذا النهج وعلى هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Di akhir muhadarah ini beliau tidak ingin memperpanjang tausiah, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, daripada kiat-kiat yang perlu disampaikan adalah yang juga tidak kalah penting adalah muhasabah. Artinya selama kita menjalani proses belajar mengajar ini, kita harus senantiasa introspeksi diri. Maka barang siapa yang mendapati dalam dirinya kebaikan dengan bergabung dengan Rumah Al-Quran, baik kebaikan secara batin maupun secara lahir, secara kemampuan dalam bahasa dan sebagainya, maka falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau yang di antara antum mendapatkan yang sebaliknya, maka segera berubah, segera perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan jangan lupa senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri dengan mendoakan kita semuanya dengan kebaikan ketika kita bersama Al-Quran. Saya kira itu. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan langsung, boleh dengan mic panitia dan menyalakan mic-nya, atau dengan tulisan juga dipersilakan. Atau sebutkan namanya, kemudian dari RQ mana, kemudian baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sutarman dari RT 10. Alhamdulillah dengan adanya pembelajaran Al-Quran ini, saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Dari awalnya memang saya bisa membaca, tetapi gurunya tidak mengatakan ilmu tajwid. Maksud karena juga di rumah punya anak didik, anak-anak haji sekitar 20 anak. Nah, ini hukumnya buat saya ini yang belum mengetahui ilmu tajwid yang benar. Hukum saya itu untuk mengamalkan bacaan yang baik seperti apa, dan hukumnya untuk saya mengamalkan isi ngaji untuk anak-anak itu bagaimana. Sedangkan keilmuan saya di ilmu tajwid itu saya masih kelas 1. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk saya untuk hukumnya memberi pelajaran atau memberi pelajaran buat anak-anak itu. Karena mungkin kesalahan saya masih banyak dari Pak Bosul Guru, dari panjang pendeknya gitu. Gimana Ustaz? التجويد كما ذكرت سابقا، التجويد هو ينقسم إلى قسمين: التجويد التطبيقي والتجويد النظري. فمثلا الإنسان يقرأ القرآن الكريم ولكنه لا يعرف أين المخرج، ولكنه يعرف في النطق، ينطق نطقا صحيحا، ينطق نطقا صحيحا، فيقرأ إياك نعبد وإياك، فلو سألته أين مخرج العين ولا يعرف.
ولكنه عند قراءته تكون قراءته صحيحة، فهذا يسمى التجويد التطبيقي. أما التجويد النظري فهو الذي يتعلق بالتعريفات، ما هو المخرج، وما هي الصفة، ما هي أقسام المخارج، ما هي أقسام الصفات، ما هي الصفات العارضة والصفات اللازمة وما شابه ذلك. فمثلا الإنسان إذا أراد أن يقرأ لنفسه أولا فليس مهم جدا أن يتعلم التجويد النظري كله، ممكن يتعلم الشيء المهم فقط ثم يكتفي بالتلقي. وهكذا كان سلفنا، كانوا يتلقون القرآن الكريم تلقيا، يعني يسمع ثم يقرأ مثله. طبعا كانت ألسنتهم ألسنة فصيحة، فكانوا لا يحتاجون للتعليم التجويد النظري، أن تقول له أين يخرج هذا الحرف، من أين يدخل هذا الحرف، من أين يفعل كذا، من أين هذا المد، ما هي حروف المد. فكانت بالسليقة يسمعون ثم يطبقون. أما في زماننا هذا فنحن حقيقة نحتاج للتجويد النظري والتجويد التطبيقي. فمثلا للأب الأصل في ذلك إذا أراد أن يعلم ولده القرآن أن يعلمه، ثم إذا وجد في نفسه نقصا فليرسله إلى أستاذ متخصص في هذا الأمر. وكان هكذا السلف، كان السلف الصالح يرسلون أولادهم لحفظ القرآن ولتعليم القرآن، حتى ولو كانوا مشايخ وكانوا علماء، ولكنهم كانوا يفضلون أن يرسلوا أولادهم إلى مشايخ وإلى أساتذة آخرين حتى يكتسبوا منهم المهارة وحتى يكتسبوا منهم هذا التعلم. فهذا يعني كان نهج السلف. فلا بأس أن تعلمهم بما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم كذلك تستعين بأساتذة آخرين سواء كانوا في معهد أو في مركز أو في مسجد. هل هذا الجواب المطلوب؟ Pertanyaan kedua berkenaan dengan beliau Pak Sutarman yang masih di kelas 1 ya, tapi sudah punya murid di rumah 20 anak. Dan sebenarnya ini bukan kasus yang pertama ya. Saya yakin antum juga ada yang sudah punya murid ya. Jadi sambil belajar sambil mengajar. Maka beliau mengingatkan, tadi disampaikan bahwa tajwid itu ada dua, secara teori dan secara praktek, secara tatbik dan nadhari. Yang wajib adalah tatbik ya. Kemudian adapun dan ini adalah sangat vital. Artinya ketika antum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, walaupun belum bisa menguasai atau nggak hafal teorinya, itu lebih baik ya, itu lebih baik. Adapun kalau nadhari atau teori ya tidak semendesak ketika kita sudah bisa mempraktikkan yang baik dan benar ya. Maka intinya untuk kasus Pak Sutarman ini silahkan mengajarkan sesuai dengan kemampuan, tetapi senantiasa tidak terputus dengan guru. Dan ini juga sebenarnya kondisinya hampir mirip dengan kami sebagai para pengajar RQ dengan Pak Sutarman. Kami mengajar antum sudah dengan apa yang kami pelajari, ilmunya sudah sampai kepada kami, dan kami masih belajar kepada beliau. Artinya tadi juga sempat disampaikan oleh Ustaz Joko, Ustaz Iman, di atas guru ada guru. Bahkan beliau juga ketika ada kesempatan berziarah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pernah ngasar kepada kami itu beliau sedang menyetorkan hafalan kepada Syekh. Ya, artinya intinya adalah bahwa belajar tidak boleh berhenti. Jadi silakan diajarkan, terutama dalam masalah prakteknya, tetapi harus usahakan betul, jangan sampai kesalahan yang jadi masih banyak. Kalau kesalahan jadi masih banyak, maka lebih baik bersabar untuk tidak mengajar dulu ketika masih banyak kesalahan jadinya, karena ini membahayakan. Antum mengajarin orang tapi yang diajarkan lahnul jali, ini yang memperbaikinya agak susah ya. Maka artinya antum ajarkan yang kira-kira tidak masuk ke dalam lahnul jali. Maka senantiasa intensif dengan guru untuk berkomunikasi atau mendapatkan bimbingan. Walhamdulillah. Satu lagi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky dari Siapa?
Anggara Rizki Anggara. dari R15. Syekh dan Ustaz, saya mau tanya, apakah proses menghafal Al-Quran itu boleh seiring dengan proses belajar atau tahsinnya, atau harus sempurna dulu? Seperti misalnya di RGC ini kan sampai kelas 4 baru masuk tahfiz gitu. Karena di kasus untuk ikhwan mungkin laki-laki kan ada kondisi di mana kita mesti mengimami keluarga, atau misalnya hadir di satu masjid tapi nggak ada imam tetapnya, mau nggak mau jadi imam seperti itu. Jadi apakah harus menyempurnakan dulu proses tahsinnya, atau boleh seiring dengan tahsin itu kita juga roman? Terima kasih. التحسين أولا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظهن ونتعلمهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن فأوتينا العلم والعمل معا. فالنهج الذي ننهجه الآن نحن في مدارسنا وفي معاهدنا أننا نبدأ أولا بالتحسين قبل الحفظ. الحفظ لا يكون إلا للسور التي تقرأ في الصلاة، فمثلا سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، السور القصيرة التي يقرأ بها في الصلاة. وما عدا ذلك فالأصل أولا التحسين أولا، فإذا أصبحت القراءة صحيحة بعد ذلك يشرع ويجوز ماذا؟ الحفظ، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل أن يشرعوا في قراءتهم وفي حفظهم أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فمعرفة المخرج كما قلت حتى ولو بالتلقي والتلقين، إذا عرفنا ذلك بعد ذلك وقرأنا قراءة صحيحة ننتقل للمرحلة الثانية وهو البدء بالحفظ. وعندنا هناك مستوى يسمى التلقين الجماعي، ثم إذا تحسن الطالب في هذا المستوى ينتقل من التلقين الجماعي إلى التلقين الفردي. ما هو التلقين الفردي؟ هو أن يتلقى على الشيخ بنفسه، فإذا أصبحت قراءته صحيحة فيقرأ الآيات أولا بمصحفه على شيخه، ثم بعد ذلك يعلم على الشيخ، فإذا كانت قراءة صحيحة يجوز له بعد ذلك أن يحفظ ثم يعرف في اليوم التالي، وهكذا والله أعلم. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Anggara Rizki, bolehkah menghafal Al-Quran bersama dengan belajar tahsin? Beliau menyampaikan al-aslu, pada asalnya tahsin itu harus dilakukan sebelum menghafal, ya, karena menghafal itu adalah menghafal Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dengan bacaan yang standar, ya, kecuali boleh menghafal ayat-ayat tertentu, surat-surat pendek yang biasa dipakai untuk sholat, ya. Dan mungkin tambahan dari saya, itu pun belajarnya dengan metode talaqi. Jadi dicontohkan sama gurunya, kemudian ditirukan, baru dihafalkan. Jadi bukan otodidak, ya. Jadi bukan dengan menghafal sendiri. Kalau menghafal sendiri, insya Allah banyak salahnya, walaupun perasaannya benar, ya. Itu perasaan. Jadi kembali kepada hukum. Jadi pada asalnya tahsin itu adalah harus dilakukan lebih dahulu. Artinya sebelum menghafal Al-Quran maka wajib bacaannya adalah harus benar. Sebenarnya disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa kami tidak menambah dari 10 ayat yang kami pelajari sampai kami betul-betul faham dan menguasai, kemudian kami hafalkan, baru kemudian nambah lagi. Ya, ini padahal dari kalangan sahabat yang langsung bertemu dengan Rasulullah. Tapi hari ini ada yang maunya hafal 30 juz dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, ini maka termasuk sebenarnya tidak mengikuti manhaj salaf sebenarnya. Ya, walau alam shawab, jelas yang beliau praktekkan juga seperti itu di ma'hadnya Wadi Mubarak. Ya, jadi
sebelum santri menghafal maka harus ditaksih dulu kepada syekhnya, ya, baru kemudian hari berikutnya mulai menghafal bacaan yang sudah ditaksih. Ya. Wallahu demikian yang sekalian, mungkin waktu yang bisa atau tausiah yang bisa diberikan oleh beliau Syekh Abdul Halim Al-Arzadi sebagai kesimpulan yang bisa kami rangkum, ya. Yang pertama, beliau menyampaikan tentang keutamaan daripada tilawah Al-Quran, ya, bahwa tilawah Al-Quran merupakan satu kalimat yang sangat besar, di mana kita jika Allah sebagai sedang berbisnis dengan Allah dengan bisnis yang tidak merugi. Kemudian dengan Al-Quran juga merupakan wasilah begitu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah merupakan kenikmatan yang paling agung bagi setiap manusia. Setiap manusia ketika mendapat hidayah Allah, maka dia telah mendapatkan nikmat yang paling besar. Dan untuk mendapatkan hidayah, maka wasilah yang terbaik adalah Al-Quran. Adapun kemudian beliau memberikan kiat-kiat bagaimana kita bisa istiqomah dalam membersamai Al-Quran atau bersama Al-Quran. Yang pertama adalah meluruskan niat, bahwa niat kita bukan untuk supaya segera selesai naik kelas 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Niat kita juga bukan untuk mencari ridho ustaz, bukan untuk berbangga-bangga di depan teman, tetapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering diingatkan juga oleh para asatidzah. Ya, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena niat yang salah bisa muncul sebelum beramal, bisa ketika beramal, bahkan juga bisa setelah beramal. Kemudian yang kedua adalah tadarruj, yaitu adanya tahapan-tahapan, dan ini juga sangat-sangat penting. Maka bagi antum yang sudah bergabung di RG, alhamdulillah, ya, tidak mencukupkan dengan belajar Al-Quran yang di masjid yang tanpa pengkelasan. Karena dengan pengawasan insya Allah juga sangat membantu untuk antum lebih nyaman belajar di rumah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mencari teman yang soleh. Alhamdulillah ketika antum bergabung di rumah Al-Quran, maka yang antum dapati adalah insya Allah orang-orang yang soleh, yang punya niat yang sama, yaitu ingin meningkatkan interaksi dengan Al-Quran dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah doa. Yang keempat adalah mulazamah kepada seorang syekh atau kepada seorang guru. Yang ini adalah sesuatu yang wajib, tidak bisa tidak. Maka tidak bisa antum belajar dengan maksimal tentang Al-Quran dengan cara otodidak, harus ada gurunya. Yang berikutnya adalah doa yang tidak kalah pentingnya, ya. Kita minta kepada Allah agar kita diberi istiqomah, dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita doa yang sangat masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan yang terakhir adalah senantiasa ada muhasabah dari proses yang sudah kita lakukan. Apakah yang kita lakukan selama ini menambah kebaikan atau tidak, atau secara kemampuan sumber pertama apa tidak, maka dikoreksi. Kalau ada penambahan kemampuan, kemudian juga semakin mendekati kepada Allah, maka alhamdulillah. Kalau sebaliknya, maka kita harus memperbaiki segala macam kekurangan yang ada pada kita. Dilanjutkan dengan dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau. Kemudian tadi setiap ada pertanyaan saya tidak menerjemahkan karena beliau sepertinya paham dengan bahasa Indonesia. Ya, tetapi beliau memberikan muhadarah selalu dengan menggunakan bahasa Arab. Demikian yang sekalian, untuk selanjutnya talaqi tafadhal ayyusyrafin ayatin. Jamaian semua mimba ada yuridun. Antum ingin ditalaqi surat apa? Kalau Al-Fatihah, seingat saya dulu sudah pernah beliau di sini juga. Surat Al-Fatihah. Surat apa? Ayat kursi? Ya, ayat kursi? Hah? Ayat kursi. Nah. Surat Ayatul Kursi, ya. Saya bacakan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Maskernya mohon dibuka saja biar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hamzah di lafz al-jalalah tipis ya. Bukan o. Allahu al-lam di lafz al-jalalah, di dalam lafz al-jalalah tebal ya. Jadi hamzah tipis. Bukan o. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Harf tashdid. Al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinatun wa la nawm. Sinatun ini ada gunnah. Misalnya keluar dari setengah, dari hidung setengah, dari mulut ya. Naum tidak ada gunnah, ada waw aja. Suaranya semua keluar dari mulut ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ard. Al-a tipis ya. Al-a bukan al-a. Al-a ra yang tebal ini ra aja. Sama dhad. Ra sama dhad. Al-ard. Al-ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ulang silakan. Lahu ma fis samawati. Iya silakan. Ma fis as-sa. Al-ard. Tidak ada al-ard, tidak ada harf dhammah. Ini ada ra sukun, tidak monyong dan dhad sukun. Al-ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلفهم خاء tepat ya, lam tipis. خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العظيم ظ ظي ini harf dha, ada harf dha, ada harf dzal, beda ya. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما شاء الله. Siapa yang siap? Silakan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا